Ya, setelah mereka mengumumkan akan segera mencapai kesepakatan damai dengan Iran, Israel tetap melancarkan agresinya. Iran pun mengancam tidak akan ada kesepakatan damai jika Israel tetap menyerang Lebanon dan Gaza. Pasca Amerika umumkan kesepakatan damai Amerika dan Iran hampir selesai di tengah gencatan senjata tanpa batas. Israel terus menyerang Lebanon dan Gaza, mengabaikan syarat gencatan senjata yang diajukan Iran selama negosiasi damai. Padahal Amerika Serikat selangkah lagi mencapai kesepakatan dengan Iran untuk menghentikan peperangan yang pecah sejak 28 Februari lalu. Kerangka kesepakatan yang sudah hampir disepakati ini akan mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir dan melepaskan persediaan uranium yang telah diperkaya milik mereka. Mekanisme tersebut akan ditetapkan lewat pembicaraan AS-Iran selama 60 hari ke depan. Namun Netanyahu tiba-tiba mengumumkan akan menyerang Beirut dan memerintahkan Beirut dikosongkan, memicu kepanikan dan eksodus warga. Mengetahui Israel kembali berulah di tengah gencatan senjata, Korps Garda Revolusi Iran pun mengeluarkan ancaman akan menyerang balik jika Israel tetap menyerang Lebanon dan Gaza. Merespon ancaman Iran, Trump umumkan telah menelpon Netanyahu dan memintanya untuk menarik mundur pasukan Israel dari Beirut. Ia juga meminta Hizbullah untuk berhenti menyerang. Namun tak berselang lama, Trump melalui akun media sosialnya kembali memerintahkan Iran untuk segera menyerah dan meminta militer Iran segera meninggalkan Teheran. Tarik ulur Amerika membuat jalan damai di Timur Tengah kembali menemui jalan buntu. Pintu damai yang sebelumnya terbuka membuat negosiasi kembali alot. Ya, di tengah upaya damai, pemirsa, muncul isu Presiden Iran Masoud Pezeshkian mundur dari jabatan. Isu muncul karena menduga adanya perbedaan pandangan dengan Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Iran Masoud Pezeshkian diisukan mengundurkan diri dari jabatannya. Spekulasi pengunduran diri Pezeshkian mencuat setelah sejumlah media asing melaporkan adanya surat yang dikirim ke pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei. Isu perpecahan Pezeshkian dengan Garda Revolusi Iran juga menguat karena perbedaan pandangan terkait negosiasi damai. Namun akhirnya Pezeshkian muncul dan membantah isu pengunduran dirinya. Pezeshkian menyebut isu pengunduran dirinya sangat tidak berdasar dan ia akan terus bekerja untuk Iran. آماده‌ایم برای هر گونه سختی، آماده‌ایم جانمون رو، زندگیمون رو در راه این انقلاب و مردم کشورمون فدا کنیم، ولی به هر حال این چیزیه که باید همه ماها با همدیگه کمک بکنیم و این راه رو بریم. اینو باید هم خودمون رو آماده کنیم، هم مردم عزیز ما باید نسبت به این قضیه آگاه باشن و کمک بکنن و این چیزیه که هم از صدا و سیما من انتظار دارم در حقیقت در بحث‌ها و تحلیل‌هایی که می‌کنن. یا تحلیلی هم از وضعیت داخل. Kapal cepat Angkatan Laut Garda Revolusi Iran IRGC melakukan patroli di Selat Hormuz. IRGC menyatakan patroli tersebut dilakukan untuk mencegat kapal-kapal yang dianggap melanggar aturan. Puluhan kapal cepat milik Angkatan Laut Iran terlihat beroperasi di perairan Selat Hormuz. Kapal-kapal cepat ini juga dilengkapi dengan senapan mesin serta peluncur roket. Unit-unit ini bertugas memantau dan mengarahkan lalu lintas Selat Hormuz. Mereka diberi wewenang untuk mencegat kapal apapun yang tidak mematuhi peringatan atau melakukan pelanggaran. Hal ini muncul di tengah ketegangan yang masih berlangsung di kawasan Teluk. Iran terus menegaskan kontrolnya di Selat Hormuz dengan memperkuat pengawasan maritim di wilayah tersebut. Korps
Kadar Revolusi Islam Iran IRGC menembak jatuh sebuah drone militer Amerika Serikat. Pemerintah Iran menyatakan drone tersebut memasuki wilayah teritorial Iran dan berhasil dihancurkan oleh sistem pertahanan udara. Korps Kadar Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis sebuah video yang memperlihatkan sebuah drone milik Amerika Serikat jenis MQ-1 Predator berhasil ditembak jatuh. Pemerintah Iran menyatakan drone milik Amerika tersebut terdeteksi memasuki wilayah teritorial udara dan perairan Iran. Atas peristiwa ini, pemerintah Amerika Serikat lewat United States Central Command atau CENTCOM menyatakan untuk melakukan serangan balasan terhadap radar serta sistem pertahanan udara Iran di sekitar Goruk dan Pulau Sam. Amerika Serikat mengklaim jika drone miliknya beroperasi di perairan internasional, bukan di wilayah Iran. Menteri Pertahanan Israel Katz mengatakan operasi militer terhadap Hizbullah di Lebanon akan terus berlanjut. Katz juga mengancam tidak akan ada ketenangan di Lebanon. האמריקאים תיקפו את העיקרון הזה, שהוא שינוי לעומת מה שהיה, והודיעו עליו לממשלת לבנון ולכל הגורמים שנוגעים בדבר, היישובים הישראליים מול ביירות. לא יהיה שקט פה, לא יהיה שקט שם. בתוך לבנון אין הפסקת אש, וצה"ל ממשיך בפעילות נגד החיזבאללה, כאשר היעד העליון, ארוך הטווח, הוא פירוק החיזבאללה מנשקו, והיעד הקרוב, הקשור לתכלית המבצע בלבנון, הוא פירוז כל מרחב הליטני, שמעבר לקו הצהוב שבו שולט כיום צה"ל, ועד לקו הליטני, פירוז מנשק, ממחבלי חיזבאללה, תוך שליטה ביטחונית ישראלית. זה היעד, ואנחנו פועלים לקדם אותו בכל האמצעים שציינתי כאן. Pasca serangan Israel ke Tyre, Lebanon, sejumlah warga masih dinyatakan hilang. Tim penyelamat dan pertahanan sipil terus mencari sejumlah korban yang dinyatakan masih hilang. Diduga sejumlah korban masih berada di bawah runtuhan gedung-gedung yang hancur akibat serangan udara Israel. Senin malam, Israel membombardir kawasan dekat rumah sakit Jabal Amel di kota Tyre, Lebanon Selatan. Sebelumnya, Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf menegaskan menolak kesepakatan dengan Amerika Serikat jika hak-hak warga Iran tidak dipenuhi. Iran juga menegaskan tidak percaya dengan janji dari musuh. Perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat belum juga menemui kesepakatan. Ketua Parlemen dan negosiator utama Iran Muhammad Bagher Ghalibaf menegaskan Teheran tidak akan menyetujui kesepakatan apapun dengan Amerika Serikat kecuali jika hak-hak rakyat Iran sepenuhnya dijamin. Dalam sesi parlemen virtual pada Minggu, Ghalibaf tegaskan tidak percaya dengan janji musuh. با پشتیبانی و حمایت مردم بوده است و کار دیپلماسی این است که این پیروزی ها را به دستاوردهای سیاسی و حقوقی تبدیل کند و وظیفه میدان خدمت این است که با پشتیبانی این پیروزی ها مسائل مردم را حل نماید. در این مسیر همانطور که بارها عرض کردم سربازان میدان مبارزه دیپلماسی هیچ اعتمادی به حرفها و وعده‌های دشمن ندارند. Sebelumnya Washington telah mengirimkan proposal perdamaian yang lebih keras kepada Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan
Prioritasnya dalam setiap kesepakatan meliputi upaya mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir serta membuka kembali Selat Hormuz. Amerika Serikat ingin memperkuat beberapa poin dalam kesepakatan yang menurutnya penting secara pribadi, seperti apa yang dilakukan terhadap material nuklir Iran.